Bijaya Dashamini Salo Baithangni Nogo Kotok Sorojak Manka Bwrwi Khoroksani Mangkathai Partimung Khowai Thanani Bising Khobjanai Pohormurao Jokober Amchio Bwrwini Mung Ashrani Bishas Lukurogni Khakamung Baithangni Nogo Tongma Mutai Nogo Kotok Sorawi Langma Sajokha Ashrani Bishas Hanai Yang Nok Nukni Borok Nugui Koktumaro Hoka Police No Te Police Rok Party Mathayo Thangai Mangkathi no Khowai Hangkor Shakham Nogo Rohor Laikha Postmortem Khlaina Bagai Postmortem Khlaima Yagulono Mangkathai Yafri Rejaknai Noknokni Borokni Yago Koktumani Bishingti Shawi Manka Thainai Ashrani Bishasni Kodagma Shal Romoi Bokrok Hamtaya Abahino Koktuma Tabok Shakjoratei Kashi Faika মেন্টালি সমস্যা আসলো সমস্যা আসলো ডাক্তার তো দাইছেন ডাক্তার তো দাইতাছে মারা মুশকিল করে ডাক্তার মুশকিল নাম কি তাও না নাম হলো আশারানী বিশ্বাস বাড়ি বাড়ি চকবে ফরমাল চকবে কটার সময় হয়েছে ঘটনাটা তো 9:30 থেকে 11টার মধ্যে আমি টাউনে বসছিলাম আমি যাই দেখি মানে নিজ বাড়িতেই खुलुमका जतन न राधा कृष्ण जलार नि बखाक्तै अर अफर सेंगे रिजाखा ती अफर दंनाय 28 सेप्टेम्बर जरा गोल्ड ज्वेलर नि पर ग्राम ऑफ मेकिंग चार्ज दंनाय 475 रुपीस ऑफ डायमंड ज्वेलर मेकिंग चार्ज दंनाय 50% ऑफ ते डायमंड शाखा दंनाय 5% ऑफ रुपा ते प्लेटिनियम मेकिंग चार्ज दंनाय 10% ऑफ ते जेम्स तुनो एमआरपी दंनाय 10% ऑफ मेघाला गिद्रो दंगो दुइटा रॉयल एनफील्ड हंटर बाइक ते 100% एक्सचेंज वैल्यू मानि मानाय एकजाम रां जागो ते मानि पाइब्रुम न शकात मानि मानाय थिंकि जतन न कबक जागो फाइमान जंगना बागे राधा कृष्ण ज्वेलर नि शुरू मुखा उषा बाजार आगरतला धर्मनगर बिलुनिया उदयपुर ते परो सेंट्रल आगरतला जतन न खुलुमका हामबाय।